मित्रों ने मारा जय सियाराम। हूँ दुष्यंत पाठक श्री हनुमानजी दादा की असीम कृपाथी एक नवा वीडियो साथ आपनी सेवा में हाजर छू। तो वाला मित्रों आज नो उपाय आ विषय ની અંદર તારીખ છે 29મી માર્ચ 2026 ને વાર છે રવિવાર। વાલા મિત્રો પંચાંગ ની વાત કહીશ તો ચૈત્ર મહિનો શુક્લ પક્ષ ચાલી રહ્યો છે। અશ્લેષા નક્ષત્ર, ધૃતિ योग, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર અને મીન રાશિનો સૂર્ય। વાલા મિત્રો अशुभ समय की जो बात करूं तो यमघंट बपोरे 12:32 थी 2:04 सुधी छे अने राहु काळ साँजे 5:08 थी 6:40 सुधी छे। आ बंने समय अशुभ समय कहेवाय। अशुभ समय नी अंदर कोई पण प्रकारनुं शुभ कार्य अने शुभ यात्रा न थाय। शुभ कार्य तो शुभ यात्रा करवा माटे कोई सारू चौगडियो तो सारू मुहूर्त लेवुं जोईए, जेमां उत्तम अभिजीत मुहूर्तनो समय बपोरे 12:07 थी 12:56 सुधी छे। आ समयनी अंदर तमे कोई पण प्रकारनुं शुभ कार्य अने शुभ यात्रा करी शको। वाला मित्रों हवे वात करीशुं आजना उपायनी। तो आजना उपायमां वहेली सवारे स्नान करवा माटे बेसो त्यारे नावाना पाणीनी अंदर 1 चमची हळदर पधराववानी। ए हळदर ने पाणी में मिक्स करवानी अने हळदर मिक्स थयेला पाणीथी तमारे स्नान करवानुं। तमारुं ए स्नान करवाना पाणीनी अंदर ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી શકાય, સાબુ અને શેમ્પૂનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય। વાલા મિત્રો સ્નાન થઈ જાય, તમે કપડા વસ્ત્ર બધું પહેરી લો, ત્યાર પછી કપાળની અંદર ચોખ્ખા ઘીનું તિલક કરવાનું છે અને નાભી પર ચોખ્ખા ઘીનું તિલક કરવાનું છે। तिलक थई जाए त्यार पछी बिल्कुल सीधू संध्या काळे पश्चिम दिशा तरफनु मुख राखवानुं। श्री हनुमानजी दादा ने एक कागभूषणी रामायणजी नो पाठ अने एक हनुमान चालीसा नो पाठ दादा ने अर्पण करवानुं छे। आटलू कार्य पती जाए पछी बिल्कुल सीधू संध्या काळे आ दादा ने पाठ अर्पण कर्या पछी रात्रे सूता पहला पोतानी ज पथारीमां बेसवानुं, पलाठी वाळवानी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः आ मंत्र यथाशक्ति तमारे जपवानो छे। आ हतो आजनो उपाय। वाला मित्रों जे मारा वाला मित्रनो जन्मदिवस 29મી માર્ચ 2026 ने रविवारना दिवसे आव्यो छे तेवा बधा ज वाला मित्रों सौप्रथम तो जन्मदिवसनी शुभकामना। श्री हनुमानजी दादा एमनी मनोकामना पूर्ण करे, बलबुद्धि विद्या आपे अने एमनुं अने एमना परिवारनुं हनुमानजी दादा रक्षण करे। उपायना भागरूपे मैं कह्युं ते प्रमाणे स्नान, मैं कह्युं ते प्रमाणे घीनुं तिलक कपाळमां ने नाभीमां करवानुं। आटलू कार्य पती जाए पछी गौशाळाए जवानुं, गायोनी सेवा करवानी। गायोने लीलू घास, घासनुं दान आपवानुं अथवा तमारे त्यां जे भोजन बन्युं होय ते भोजन गायोने अर्पण करवुं। त्यार पछी सूर्यास्त थता पहला चोखा घी में बनेली मिठाई नाना नाना बाळकोने तमारे भेट स्वरूपे, प्रसाद स्वरूपे आपवानी छे। बस आटलू ज कार्य करवाथी भगवाननी कृपा आखुं वर्ष तमारा पर रहेशे। जे मारा वाला मित्रनी मेरेज एनिवर्सरी 29મી માર્ચ 2026 ने रविवारना दिवसे तेवा बधा ज वाला मित्रों सवारे स्नान करे, वडीलोना चरण स्पर्श करे, एमना आशीर्वाद मेळे अने एमने कोई भेट आपे। तमारा वडीलोने तमारे ज भेट आपवानी छे। त्यार पछी गौशाळाए जवानुं, गायोने लीलू घास, घासनुं दान आपवानुं अथवा तमारे त्यां भोजन बन्युं होय ते गायोने अर्पण करवुं। त्यार पछी कोई पण वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में जरूरियातमंद व्यक्ति ने देव मंदिर अथवा ब्राह्मण ने तमारे 3 मुख्य वस्तुनुं दान करवानुं छे। चोखा, घी अने खांड। आ 3 वस्तुनुं दान करी देशो पति पत्नीनुं आखुं वर्ष आनंद सहित पसार थशे। मारा बधा विडियो यूट्यूब पर होय छे। मारी यूट्यूब नी चेनल एनुं नाम छे दुष्यंत पाठक। मारी चेनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन अवश्य दबावजो। हूँ नियमित एक विडियो मूकું છું। ए विडियो तरत ज तमारे जोवो होय, मारा बधा विडियो ने तात्कालिक जोवा होय
તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ આઇકન અવશ્ય દબાવજો. બેલ આઇકન દબાયેલો હશે તો તમારા મોબાઈલ પર તરત જ નોટિફિકેશન આવી જશે અને તે વિડીયો તમે તરત જ જોઈ શકશો. મારું ઇન્સ્ટાગ્રામનું અને ફેસબુકનું પેજ એનું નામ પણ દુષ્યંત પાઠક જ છે. મારા પેજને ફોલો કરજો, લાઈક કરજો, મારા બધા વિડીયોને શેર કરજો. તમે વિડીયો શેર કરશો તો કોઈ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ પાસે વિડીયો પહોંચી જશે. એ સમયના સંઘર્ષમાં ફસાયેલા વ્યક્તિને મારો વિડીયો જોવાથી કંઈક માર્ગ જળશે અને ભગવાન એની પર કૃપા કરશે. હું નિયમિત કહું છું કે 24 કલાક 48 કલાકની અંદર મારા વિડીયો જોવાથી કે ઉપાય કરવાથી પરિણામ નહીં મળે. નિયમિત ઉપાય કરવાથી જ જીવનમાંથી સંઘર્ષ ઓછો થશે. નવા વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. આપ સૌને મારા સીતારામ સીતારામ સીતારામ.